Good evening, viewers. Salamat sa Ginoo nga ari pagkikita sining 2024 nga sa gihapon ang Ginoo naghatag sa aton pribileyo kay inyong mga viewers kag sa alagad sa Ginoo kag mga nagabulig sa alagad sa Ginoo nga mapadayon ini ang misyon nga magpanugid sa bilog kalibutan through Facebook Live sa isa ka mensahe, only Jesus saves. Salamat yet, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Kag kita tanan magpasalamaton palihugid. Hindi malipat, in everything, give thanks. Karon magasugod kita in times like this. In times like this, Thank you, God, sa pagkinantahanay naton sina, labi na sining bago nga tuig, kabay pa mangin panghangkat ina, kag mapuslanon sa aton nga reminders. Be very sure. Kung masiguro pa naton ang aton pamatasan nga magsigurista kita sining kalibutan, labaw sa tanan sa eternidad, kag libre pa ato nga eternidad. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Karon, magapadayon kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, palaygay sa Ginoo sa pulong sa pagpamalandong the God we believe. Siling dire sa Salmo nga ginsulat ni King David, siling niya dire, siling niya, let them sa mga Israelites, let them wander up and down for meat, and grudge if they be not satisfied. But I will sing of the power ye, I will sing aloud of thy mercy in the morning, for thou hast been my defense and refuge in the day of trouble. Amen. Aron mga muyo kita Ginoo, please, Lord, pakigambal man sa amon pinagi sa imo eternal nga pulong nga gamiton sa balaan nga Espiritu. Kag i-bless man kami, Lord. In Jesus' name, Amen. The God we believe, siling dire, our refuge. Kag sa experience sa mga Israelinon, siling dire, refuge nila kay sa mga tion nga nagatalang-talang sila sa ilang mga kinanglanon, sa ilang labi na mga pagkaon, kag sa mga kunano
nga mga crisis, problema sila kabuhi. Kag sa mga gintawag diri grudge, if they be not satisfied, nablang kaagrabyo sa Diyos, bisan pa sa Diyos kaagrabyo kung kulang, kay kita bala tanan nga tao, hindi bala nga ito na ya pululungon, pero merlin sa gamay kita, kulang. Te, silang sang experience ng King David, sa tunga, sining aton mga krisis, mga kinanglanon, kag nag-agrabyo kita sa kulang, bisan ng Diyos agrabyo naton. Pero silang King David, pero ako I will sing of thy power, yea, I will sing aloud of thy mercy. Pero ako magakanta ko sa nga ang imo gahom. Kag sang imo nga kaluoy in the morning. Kay siling kay ikaw ang akon refuge. No, anong butang balon sini? Pariyo kita sa mga Israel, mga viewers. Mapirmi kita may crisis, kulang. Kag nag-agrabyo kita kay kulang. We grudge because we are not satisfied. Pero may kulang, bisang kung kisa gani kitang nagdangop na sa Ginoo, nangamuyo kita, dason kung tagaan kita, sabtun kita, masaling kita kulang. Kay siling pa sa experience sa isa Kristoanon, manamangkot sa isa kalagad sa Ginoo, siling yati ang ginatag sa Ginoo, nangayo ako siling for example, 1,000, nyate pagatag sa akon 1,000, kulang gali. Kaya ang iatag ko pa siling sa likuton sa Ginoo. For example, sa kagatos, 100, 110. Nyate ang akong kinahanglan ng pangamuyo sa Ginoo nga ako ninugbayad 1,000. Di karong magatag pa ko, di kulang gali. Silang siya lagad sa Ginoo sa iya. Yang diferensya, hindi kay ang Diyos na kulang. Ikaw kulang imo nga pangayo. Tama? Amanang kisya kita. Pero hindi man ang Ginoo maghatag sang aton wants, aton lang need. Kabay pa maintindihan nato na aton gusto bala kung ano, kaya kisya, tagaan kita sa Ginoo. Sinang may nga trabaho. For example, may ara ka 10,000 nga bulan. Okay, ginpangayo mo na. Kag pasalamat ka sa 10,000. Pero pag abot sa imo sweldo 10,000, ka, kulang man Kulang. Di sila yung sa pulong sa Ginoo experience ng King David, niya ako bisan pareho man ako sa inyo nga tao nga niya makahambal man kukulang, pero siling sa akon kalag, akon gidya dayawon, makanta gid ako sang power sang Ginoo. Sa aton pagkon kulang, magalaom gid ako kag magapanawag ako sa Ginoo sang akon eksakto nga kinanglanon kag sa pagalagad, pagpartisipar sa iya hilikoton. Kita mo na? Pero magabot sa ako, mas lingko kulang, mabalik lang ko sa Ginoo kag dangpan ko siya, ang butang balon sang sing, magkalipay lang ko balik sa Ginoo. Abi niyo mga kanakan sang Ginoo, mga tumulo sa Ginoo, kung kisa, hindi kita makakalipay sa Ginoo, nagagumod kani kita sa Ginoo. Nga mo na kung kisa ang kahuluya, nagumuran ta siya. Kung kisa gumuran ta man siya, o kon, masiling kita, huwag man kasabat ang Ginoo, sinayakon problema sa asawa, bana, mga kabataan, sa ginikanan, sa akong ginobrahan, sa akong eskwelahan, kagamo sa akong neighbor, huwag man ang Ginoo nagasabat sini. Now, pero siling King David, sa akong eksperyensya, nga kung amo man ang akong eksperyensya, ay kalipay ko lang kay mabalik lang ko sa Ginoo.
tungod sang pagsalig ko siya power. Amo man ang aton mga viewers, masalig kita magkalipay sang power. Kung nagtuo kita nga is almighty, powerful, mighty God, nga aton Diyos kag manluluwas nga si Jesus, hindi kita madesperar o hindi kita magumod o mag-agrabyo sa Ginoo sa kulang. Kundi balikan ta lang siya nga may kalipay. Hindi kay may gapangakig ka mga muyo, likawan mo gidina kay iyan na sang panulay, ginatag sa aton nga balatyagon. Amen, amen mga viewers. Hindi na mapos, pero ato lang dumdumon. Magpalapit kita sa Ginoo nga may kalipay. Hindi kita magpalapit sa Ginoo na may mga sala o kung na may agrabyo nga aton tipuson, kay sayang lang, hindi mamati ang Diyos, hindi man magbaton. Rusling King David, siya, pisa na mo na yung kakatabo sa akon, mabalik yapon ko sa Ginoo sa kasadya, kag magtuo sa iya gahom. Amen. Ari pagid sila nga. Halingya, I will sing aloud of thy mercy in the morning. Ag sila nga, kanta ko gyapon, kalipay ko gyapon sang mabakod nga pag singgit sa kalipay, kay tungod ang iya pagmata ko, ang iya kaluoy, labas kadaga. Amen. Mga viewers, no? Bantayan tagad ang aton pagmata kung kisya kadaga, mareklamo na dahil kita nga, o ay kwarta, kapoy, aga pa, o kung damo, mga negatibo ang aton, mahambal, mabatsagan. Pero dumdumon mo, bisa na no pa nga negatibo ang aton una-una o kung anong ginabatsyag ta, magakalipay kita, kay nakamata kita nga buhi. Amen. Nakamata kita nga buhi. Te, masaling ka te, namata kong buhi, pero damo problema ko. Pero buhi ka, ang butang balon, ang Ginoo, kalipay mo nga magdangop ka sa iya, ina, kay kaluoy niya na sa imo, meaning may ara siya sang ginatawag, bendisyon sa imo, kag akon pagmata, kay ina, kaluoy sang Ginoo. Kag ano ang butang balon? Ilinya dire, the God we believe is our refuge. Siya nga aton dalang panan, kalagtuan ta. Kung kisa damong ginakaduan ta nga napalpa kita. Kadto kita sa isa ka lugar, may kinahanglan kita, wala to palpak. Kadto kita sa isa ka tao, kay mahulam kita, wala palpak. Nagpangita kita sang kung ano nga dang panta o kung pa-advise kita, palpak. Pero ang pasalamatan ta, kung ara si Kristo sa aton sini nga bagong tuig 2024, dalangpanan siya, kaladtuan, nga ara siya permi. Very present help, ara siya permi 24/7, day and night. Waya katulog Ginoo. Kag nami pa ya, kaya hindi ka na ya mag-cellphone, magbayad sang imo kwan, internet. Tawag lang with all our hearts, pakadto dito sa langit. Kay siya lang dalang panan ta. Kuno ay na, mga kasakitan ta, kita mga senior citizen, mga ginikanan, adamong kasakitan ta, tungod sang pagimodo, sakripisyo sa pamilya, pero wala man ang pamilya nag-apresyar te sino ang aton palapitan, dangpan, na magpaumpaw sa aton. God is our refuge. God, among butang balon, nami gid kung may Kristo ka, kag ako sa akong tipusoon, ay kung wala na kita dangpan nga iban, huway na kita kaladtuan nga iban, huway na bisan sino nga iban, God is a refuge. Amen. Kanami, no, basta si Kristo sa aton,
Of course, hindi mapos yung kisa kalipat kita ngara si Kristo sa aton, kay kita lang man ang paniguro, diskarte siling ta. Pero maabot na way nag-diskarte ta paniguro ta, ano nga ito na mo? Kung nakabaton kita kay Kristo, God is our refuge. Balik naman kita, kag manawag kaluoy, sa nagsiling, ari ako, dangop lang kamo, kadto lang kamo, kay tuuhan nyo lang ako sa akon time, sa akon kaalam, sa akon power, siling siyang Ginoo, magasabatid ako. Hindi sa inyo time, hindi sa inyo gusto, sa kaalam ko, I know what's best for you. Amen. Salamat sa Ginoo. God is our refuge. The God we believe. Ini nga 2024, may kaladtuan kita. Basta kita, mga anak sang Ginoo. Kung wala pa kita tapat, nagliso kay Kristo sing bugos na paginorsol kag siya lang, panawag ka na para may dampan ka sa kung ano ang ma-experiensya mo sa sini nga 2024. Amen? Amen, mga viewers. Salamat sa Ginoo. Kagkaroon, tiyo na sa pagpangamuyo. Mangamuyo kita sa hatag sang pagkilala sa Ginoo sa mga gintandog niya nga mga viewers nga sa diin ang panghikot niya nga magtudlo nga kon diin ang pagdangop naton nga matandog tagipusoon sang Ginoo. Kani karon natawagan ko ikaw, Ginoo, labi na ang may nagakinahanglan sang imo bulig o pag-ayo. Si Ma'am Rose Billis, ikaw man, Ginoo, magapauli sa iya, Ginoo, mayong alawas. Ato nga, Ginoo, na nag-abot sa iya ang kaluyon sa lawas nga na ospital sa pero banguna siya, Ginoo. Kagipadayon siya alagad sa imo suno, sang imo ginhatag sa iya, Ginoo, nga gana sa pag-alagad sa imo, Ma'am Rose Billis, Ginoo. Kag complete healing man kay Torne Marcia Cordero, kag paghatag solusyon man sini nga 2024 sa iya, Ginoo, ginapangayo, Ginoo, nga sabat sang iya, Ginoo, solusyon sa iya panghangkat sa kabuhi, Ginoo. Salamat man, atugyan man namon sa imo ang anak niya si Samuel, sa iya, Ginoo, pagpangita sang obra sa panawagya sa imo, Ginoo, diri sa Amerika. Ay ikaw man magapadayon, Ginoo, paghatag, Ginoo, sang imo pagtuytoy bendisyon, bako na pagto kag lawas, nang imo ihatag siya nga trabaho, makahatag siya kalipay, kag ang ihandom, salamat, ito ipusoon nga mag-participate siya sa imo hilikoton, pag-share sa imo, Lord Jesus, sa imo trabaho nga ihatag sa iya. Thank you, good Lord. Kagkaroon, Ginoo, akon man ginapanawagan sa imo, ay ikaw man, Ginoo, ang magpakamaayo, bisan pa sa mga officers ng fellowship, Ginoo, dito sa Bacolod, Ginoo, nga sa ilang bag-o, nga pindisyon mo sini nga 2024, nga mahangkat mo sila, Ginoo, nga mag-participate, maghatag sang ila time, talent, kag treasure sa paghimo sang imo, Ginoo, pagpili sa ila nga mangin opisyalis, Ginoo, sa pagsaktag sang imo hilikoton sa fellowship, Ginoo, sa Bacolod, o Diyos. Kani bless sila, Ginoo, sila bisan pa, Ginoo, makaibalo ka man sila mga ngalan, Ginoo,
nga ikaw magapadayon sa pagtuytoy sa ila, si Jico, Ginoo, sila ni Sopomor, Ginoo, isan pa sila ni Nido, Brother Nido, Ginoo, kagbisan pa, Ginoo, ang iban pa nga nagahanduman sa imo, Ginoo, nga mga officer, nga matandog mo sila to unite their hearts, to fear thy name, kag sa pagbuhat, abi na, Ginoo, sa pagpatapos ang imo balay alampuanan, Ginoo. Kita mo sila, Ginoo, ilan Brother Sigundino pagid, o Diyos, kagbisan pa, Ginoo, si Brother Santiso man nga sa ila, Ginoo, nga pag-alagad sa imo, nga himo, Ginoo, may makita ang ila gugma sa ila, Ginoo, trabaho, o Diyos. Yes, ang ginatawag mo, love that produces works, Ginoo. Kabay pa nga sa gyapon, tanan sila, Ginoo, mahimo pinaagi man sa imo gahom, tatag alam si Malagad Pastor Bimon, nga magatayo yun, Ginoo, ini nga bago nga tuig 2024, imo hilikoton, Ginoo, sa imo gahom, kag panghikot sa plan Espiritu magauswa, Ginoo. Isan pa, Ginoo, ang imo man pag-regular, Ginoo, sang hilikoton mo sa Granada, taga-imang, Ginoo, dito, sang imo alagad nga nagkinahanglan, Ginoo, sinang imo, Ginoo, mga katawan sa Granada, kag ang tandog mo magbuli, Ginoo, isistopas, Ginoo, DJ, padayon, Ginoo, hatag siya, pabakod nilaos pagtuo, nga mag-participate suno sa imo hangkat sa iya, Ginoo, sa imo hilikoton sa Granada, kagbisan pa sa imo, Ginoo, ministry sa Bible Camp, Ginoo, ikaw magapakamayo sa ginhalad sa akon iloy sa imo, Ginoo, Bible Camp, o Diyos, na maghimuno sinitanan, Ginoo, kinaagiman sang ang ginhatag mo sa iya, Ginoo, sa kaliling kag sa takuling, Ginoo, nga mahimo, o Diyos, magamit isan pa sa imo Iglesia Fellowship kag sa Bible Camp man, Ginoo. Yes, Lord, kag bisan pa ikaw man kapatigayon siniman nga tuig 2024 ang Bicol, Ginoo, nga ikaw magpatigayon sang tanan kinahanglanon, Ginoo, para, Ginoo, ang imo, Ginoo, nga trabaho dito kag ang mga paggamit sang imo, Ginoo, bendisyon dito nga himo sa imo himaya tanan, kag sa pagbendisyon mo man, Ginoo, kay Pastor John Interio, kay pamilya, kag kay Ma'am Army, Ginoo, kay imo pagtawag sa ila, Pastor Randy man, Ginoo. Yes, Lord, please hear our prayer, Lord, sini nga mga hilikoton mo, isan hilikoton mo sa Dawn Baptist Church, Ginoo, imo mga katawhan, kag tagay kaalam ang lawas ang imo alagad, Pastor Bam, kag iya pamilya, nga sa gihapon madamo pa magpalapit sa imo, Lord Jesus, kag mahimo magbakod ang imo nga mga katawhan nga nagdangop sa imo, sinang imo iglesia sa Dawn Baptist Church, kag bisan pa, Ginoo, sa Banga Fundamental Baptist Church, ikaw man panghikot gihapon sa gahom sa Pastor Rihom Baldemor, sa mga lawas, Ginoo, sa ilang mambing, kag gahom sa Blan Espiritu, nga mapadayon, Ginoo, ang imo, Ginoo, pagpasangkad sa imo gingarihan nga ang tao nga gadangop lang sa imo, Lord Jesus, hindi sa reliyon o sa ibang ngalan, Ginoo, kisan sa outres nila sa ngalan, i-bless man, Lord. I-bless man ang imo, Ginoo, hilikoton, isan pa sa ospital sa Aklan, ikaw man mag-bless, Ginoo, kitong mga naghalad sa ila kabuhi, mga doktor, nurses, Ginoo, kag tanan nga ginpa trabaho mo sa Aklan, Ginoo, Baptist Hospital, Ginoo, kag sa Malaybalay Baptist Hospital man, i-bless man, Ginoo, nga mahimo magatindog ang tanan nga gintawag mo mga doktor, nurses, kang tanan nga mga gintagaan mo
Ginoo pagtawag, pagtrabaho, nga Ginoo magpabilin, nga mabakod sa imo kamatuoran, pagkabuhi sa imo, kag pagpakita sa ila kabuhi, kay Kristo para madamo ang makadangop sa imo, Lord Jesus. Isan pang imo hospital man sa Leyte, Lord, Leyte Baptist Hospital, ikaw man mag-bless Ginoo, ang mga doktor, nurses, kag tanan yung patrabaho mo, na mahimo Ginoo makita si Kristo sa ila, ang bendisyon mo, ang mga bulong na ihatag imo Ginoo, paghatag sa ila kaalam, na mag-ayo, hindi lang buligan ang lawas, ka Ginoo matagaan man sa pag-share sa imo, Lord Jesus, sa ila, na mahimo Ginoo abalaan nila nga ang lawas temporaryo ang pag-ayo, pero ikaw Ginoo eternal ang imo pag-ayo sa amon, agpatawad sa sala, kag pagpuyo Ginoo sa eternal. Agbisan pa sa Palawan Baptist Hospital man, ikaw man mag-bless dito sa mga doktor, kag imo Ginoo nga mga katawhan nga gintawag nga mag-labor sina, nga paagis ng ospital, ang mga masakiton makabatya gamay gahom, ikaw Ginoo maghatag kaalam sa doktor kag pulong, kag bisan pa Ginoo kapag pahangop sa ila, only Jesus saves. So bless Ginoo ang tanan mga Bible School doon sa Iloilo, Lord, kag dito man Ginoo, bisan pa sa Manila, i-bless man ang imo dito seminaryo, kag bisan pa Ginoo sa Bukidnon, ang imo man seminaryo Ginoo, i-bless. Please Lord, sa gihapon, bisan ang sa Leyte kag sa Negros Ginoo, nga imo Ginoo Bible School, kabay pa magatindog sa pagtudlo lamang, only Jesus saved, kag wala reliyon o kung wala iban nga ngalan nga makaluwas, kag magatudlo kag maga-share sa mga nag-eskwela, kag ang pag-graduate nila magpagamit sa amuman Ginoo nga mensahe, only Jesus saves. So bless kanan nga tinawag mo Ginoo, nga imo mga alagad o Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Amen, mga viewers. Amen. Salamat sa pagpinangamuyo ay sinay nga bagong atuig 2024. Kabay pa sweet hour of prayer per me ang aton nga pag-updanay sa pagpalaygas pulong Ginoo, kag pagpinangamuyo ay. Amen. Kapag share man sini nga mensahe sa sini nga broadcast. God bless you mga sharer. Kagkaroon mamatay kita special number.
mercy so bountiful, I can't understand if I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I will give, for you I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I will give, for you I will live and walk by your side all the way. And walk by your side all the way. God bless you. Kamo nagatag sang inyo tingog kag talento nga mga nagasolo kag mga nagahatag sang maayo nga mensahe pinaagi sa kanta. God bless you. Kakabay pa paggamit kamo padayon sa bagong atoy. God bless you mga viewers, mga sharers. May the Lord magpahatag sa aton pagpabilin nga faithful kag kami nga mga alagad niya. Amen. God bless. God bless.